Hello again, students. I don't exactly feel perfect, but I am going to try to advance with the grammar, because this part of the grammar is very important. Please open your books in page 103. Grammar, have to, don't have to, do not have to, must, mustn't, must not. A 7.12 Listen to Max talking about the tests and complete the gaps. 7.12. There were 4 tests for me to complete in Madrid. I had to order a drink and a sandwich in a bar, ask the price and understand it. Then I had to ask for directions in the street and follow them, then get a taxi to a famous place, and finally phone somebody and leave a message on their voicemail. There were just 3 rules. You mustn't use a dictionary or phrasebook app. You must only speak Spanish, and you mustn't use your hands or mime or write anything down. Okay, now please listen to this again. So listen to this 2 or 3 times until you can answer all of the questions. Okay? So now what I am going to stop for a second and then I am going to give you the answers. But listen to it 3 times and try to find all of the answers. Okay? So hacedlo 3 veces e intentad encontrar todas las respuestas antes de seguir, ¿de acuerdo? So, give me a second. A cat wants to get in and I have to open her window. Okay, now transcript. 7.12. There were 4 tests for me to complete in Madrid. I had to order a drink and a sandwich in a bar, ask the price and understand it. Then I had to ask for directions in the street and follow them, then get a taxi to a famous place, and finally phone somebody and leave a message on their voicemail. There were just 3 rules. You mustn't use a dictionary or phrasebook app. You must only speak Spanish, and you mustn't use your hands or mime or write anything down. Mime es hacer el mimo, comunicarse con gestos. Okay. Look at the highlighted phrases. Which phrases mean? Do this. This is important. Don't do this. It's a bad idea. Okay, you are going to do the rest of the page for homework, but now we are going to go to the grammar. No sé qué página es en vuestro libro, de nuevo, pero es las páginas azules, la gramática de esta unidad, las 7, Grammar Bank 7C. Vamos a la página. If you look at the page, sorry, give me a second here.
7C. Have to, don't have to, must, mustn't. Vale. Have to es tener que, en el sentido de obligación. Y don't have to es no tener que, en el sentido de carencia de obligación. Must es deber, en el sentido de obligación. Es bastante parecido a have to, pero más fuerte. O sea, you have to do your homework, y si no lo haces, pues, bueno, está mal, porque tienes que hacerlos. You must obey the law. Debes obedecer la ley, y si no lo haces, es más probable que tengas un problema. Mustn't es donde varía, porque si no tienes que hacer algo, es como el español, you don't have to, la obligación no existe. Pero mustn't es del revés, que está prohibido. You mustn't smoke in the hospital. No debes fumar en el hospital, es que está prohibido, básicamente, que fumes. O sea, es una prohibición, aunque no sea una prohibición directa, gato. Entonces, have to, don't have to. Es como en español, tener que, no tener que. Y ojo, también puede servir como suposición. Tienen que ser sobre las 8. It has to be 8 or something. I have to speak English at work. She has to get up at 7 every day. I have to speak English at work. She has to get up at 7 every day. We don't have to wear a uniform at this school. He doesn't have to work on Saturdays. Repito, carencia de obligación. Es como cuando digo que un ejercicio es opcional. You don't have to do it. No tienes que hacerlo. Puedes, pero no tienes por qué. Ok. In this case, it is like in Spanish. Es como en español, incluso para el uso metafórico de suposición. Tiene que ser el hijo de María porque es igual. He has to be Maria's son because he is just like her. Incluso en ese sentido de suposición es igual. La importancia de la gramática la voy a escribir, ok? So, we use have to plus verb in infinitive to talk about rules of obligations. Have to más el verbo en infinitivo. Y eso es el tener que. En vez de decir tener que, ellos dicen have to. We use don't have to más el verbo en infinitivo to say that there is no obligation or that something is not necessary. Por ejemplo, en una receta de cocina, si alguien pregunta, ¿tengo que lavar el arroz, tengo que lavar las patatas o tengo que usar levadura fresca o levadura de la otra? It's better with fresh yeast, but you don't have to. A lo mejor es mejor con levadura fresca, pero no tienes que, no hace falta. We use do does to make questions and negatives. Do I have to go? Exacto. Recordemos que el have got es para tener. Have got to go. Do I have to go? El have to, siempre que es obligación, o carencia de, no se puede usar como el have got. ¿De acuerdo? El have got es solo para poseer. Do I have to go? We don't contract have or has. No se contrae cuando implica obligación. Es la parte más importante. I've got to do. No. I have got to do something. I have to do my... Perdón, no se usa el got. I have to do my homework. Tengo que hacer los deberes. En realidad es hasta más fácil. Must, mustn't. Pues must es el verbo deber, de obligación. Debes hacer los deberes esta noche. Debes respetar la ley. You must do your homework tonight. She must tidy her room before she goes out. You mustn't leave your bags here. Mustn't es lo mismo que must not.
You mustn't forget to call her tonight. Recordad que en el positivo se oye la T, must, pero en el negativo solo se oye la T del not. Mustn't. Must I go to bed now? Me tengo que ir a dormir. ¿Debo irme a dormir ahora? When must we decide about the party? Importante. El negativo es una prohibición. No debes dejar las bolsas aquí, o sea que está prohibido. You mustn't forget, que no debe olvidarse de llamarla. Que la llames. We use must plus verb, infinitive without to talk about rules and obligations. Reglas y obligaciones. Normalmente, si hablas de la ley, hablarías de to. Repito, el positivo have to y must son bastante parecidos. Varían en el negativo, porque esto es carencia de obligación y esto es obligación radical de no hacer algo, prohibición. Es distinto. To talk about rules and obligations. Must, mustn't are the same for all persons. No tiene tercera persona del singular, siempre es must. Son verbos modales. O sea, must es modal y no usa el do. Si os dais cuenta, pregunta sin auxiliar. El have to si pregunta con el auxiliar do para no confundirse con have got, que es tener en británico, ¿recordáis? Y luego utilizamos mustn't as verb, infinitivo sin to, para decir que algo está prohibido. We use mustn't plus verb, infinitive without to say something is prohibited. Oops. Must and have to are very similar, but there is a small difference. We normally use have to for a general obligation, a rule at work, school, or a law. E.g., we have to start work at 7. We normally use must for a personal obligation, one that the speaker imposes. E.g., a parent to a child. You must go to bed now, but often we can use either must or have to. Mustn't and don't have to. Mustn't and don't have to have completely different meanings. Compare. You mustn't go. It is prohibited. Don't go. You don't have to go. You can go if you want, but it's not obligatory or it's not necessary. Exacto. El you don't have to, no tienes que hacer algo. No es necesario, no hace falta. No debes hacer algo, está prohibido. Esta es la diferencia. Impersonal you. Esta es una parte muy interesante. We often use have to and must with impersonal you. Cuando el you se refiere a la gente en general. Y you have to wear a seatbelt in a car. Tienes que llevar el cinturón puesto en un coche. Cuando decimos tienes que llevar el cinturón puesto en un coche, no eres solo tú, es todo el mundo. Eso pasa igual en inglés. You mustn't take photos in the museum. No puedes sacar fotos en los museos. Ni tú ni nadie, es para todo el mundo. De hecho, el ejemplo perfecto para esto es You only live once. literalmente literalmente es tú solo vives una vez, pero se traduce por solo se vive una vez. Entonces, se puede traducir por esa pasiva refleja en español. Si, por ejemplo, para cocinar la tortilla dices you use fried potatoes and eggs and olive oil. You use fried potatoes and eggs and olive oil. Podrías decir, usas patatas fritas y huevos y aceite de oliva. Pero también puedes decir, se usa patatas fritas, huevos y aceite de oliva. O sea que una forma de decir esa forma de esto se hace así es utilizando el you impersonal. Tú como todo el mundo. Esto lo haces así. En esos casos en los que quiere decir tú y todo el mundo. Sorry, I've been drinking lemon for all week, but I'm done with speaking. I'm sorry this isn't very interesting, but I hope it was useful and I will see you in the next class. I hope I will feel better. See you later.